टिप्स भी मिलती हैं आपको और फिर ऊपर वाला भी जो है वो भी थोड़ा हाथ हल्का रखता है. सर आप बहुत से फैंस को और इवन कि हम जर्नलिस्ट को भी हुआ कि इंडिया को फाइनल में आते ज़्यादा मज़ा आता फाइनल का. आप बीइंग क्रिकेटर और बीइंग चेयरमैन पीसीबी समझ रहे हैं कि इंडिया के साथ ज़्यादा मज़ा आना था. देखिए उसकी मैच की वैल्यू ज़्यादा होती है, इमोशनल वैल्यू है, टेक्निकल वैल्यू भी होती है, फिर सुप्रीमेसी की भी गेम है, और वो आपके जो इमोशंस के हिसाब से और उसमें बड़ा मैच था, उसमें कोई शक नहीं है. मगर इंग्लैंड की टीम हमें पता है, अभी हम उनसे निबड़े हैं पाकिस्तान में, ये बड़ी तगड़ी टीम है इनकी. मगर अच्छी बात यह है कि हम खेले हुए हैं, इनको जानते हैं. जर्नी कैसी रही है? पिछले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वो शाहीन के एक ओवर की वजह से पाकिस्तान वो असाइनमेंट अधूरी छोड़ गया, फिर एशिया कप का फाइनल खेला और अब टीम यहाँ फाइनल तक आ गई है, तो सो कितने सेटिस्फाइड हैं एज ए चेयरमैन आप? देखिए सेटिस्फैक्शन ये है कि ये टीम जो है ना, ये फैंस ओन करते हैं अब इस टीम को, सो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है. और मैं फिर से ये बात रिपीट करता हूँ कि जब भी मेरी बाबर से अभी भी बात हुई है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि क्रिटिसिज्म जो है ना वो कई दफ़ा अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये नहीं तो बाकी स्पोर्ट्स की तरह तो अगर फैंस और मीडिया इंगेज ना रहे तो फिर क्रिटिसिज्म भी ना हो. तो एक लिहाज से वो फेयर है या नहीं है वो बात की बात है, बट क्योंकि इंटरेस्ट है इतने लोगों का इसलिए क्रिटिसिज्म भी होता है. सो वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. मगर सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये टीम एक रही है, ऊपर नीचे हुई है, बड़े मौके मिले हैं इनको और इन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया और ये सबसे बड़ा मौका है. देखें जीतेंगे तो पाकिस्तान जीतता है, ये एक बंदे की जीत नहीं है या बाबर आजम की जीत नहीं है, और ये हमारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया को बताएं जितना सिल्वरवेयर होगा आपकी टीम के पास, आपके क्रिकेट बोर्ड के पास, उतनी उसकी इज्जत होगी. इमरान खान बॉलर थे और पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था. इमरान खान बॉलर थे और आपने कैच लिया था इसी एमसीजी में, और आज फिर पाकिस्तान उसी इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है. सो कैसी 92 की रिपीट के लिए आप रेडी हैं? मैं भी जाके ग्राउंड देखने के लिए बेताब हूँ क्योंकि उसके बाद से कभी विजिट नहीं किया मैंने मेलबर्न. दूसरा ये कि जब कैच किया तो विकेट्स सोविनियर के तौर पे उखाड़ ली थी सारों ने. सो एक विकेट मेरे पास भी आई, वो शायद मिडल स्टम्प थी. सो मैं लेके जब होटल आया तो पीछे 4 सिक्योरिटी वाले और 3 जो कैमरा वाले जो थे चैनल 9 के वो भी आ गए कि जी उसमें हमारा छोटा कैमरा लगा हुआ है, वो बड़ा महंगा होता है तो वो कैमरा वापस कर दे. मुझे अभी तक याद है वो. रमीज भाई जब हम शुरू कर रहे थे ये कैंपेन, हम बहुत सारी जो है इंजरीज के साथ कैरी कर रहे थे, उस वक्त आपको पर्सनली क्या उम्मीद थी, क्या डर था थोड़ा सा दिल में, या कंफर्म था कि हाँ जी फाइनल पहुंचेंगे? देखिए मैंने एक वीडियो की थी, मुझे अभी तक याद है, इंग्लैंड से लाहौर के 2 मैचेस से पहले, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा. फिर मेरे क्रिकेट बोर्ड ने मुझे कहा जी कि हालात बड़े नाजुक हैं, सो आप इतनी आउटरेजस स्टेटमेंट आपने कैसे दे दी है. तो मैंने कहा ये मेरा फर्म बिलीव है क्योंकि मैंने इस टीम से भी बात की थी कि आप ख्वाब देखते हैं. जब आप किसी कैंपेन में जाते हैं ना तो आप ऐसे नहीं जा सकते कि ऑल्सो रैन, या आप 3rd आ गए तो बड़ी बात है या आप 2nd आ गए तो बड़ी बात है. आपने इस टीम को एक ख्वाब दिखाना है. जैसे कि 92 में हमारे कप्तान ने ख्वाब दिखाया था कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है और कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर हारना ऑप्शन नहीं है. मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ उनको कि सारी परफॉर्मेंसेस भूल जाते हैं लोग, आपकी लास्ट परफॉर्मेंस हमेशा याद रखते हैं, और अगर वो जीती हुई है तो उसका जवाब नहीं है. सो मैं तो होपफुल था कि हमारी कैंपेन अच्छी रहेगी. ये एक मिरेकल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे मुश्किल हमारे लिए कंडीशंस हैं सब कॉन्टिनेंट की टीम्स के लिए, और उसके बावजूद यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है. मैं सिर्फ इसलिए मैं मुतमईन था कि इंग्लैंड की बड़ी हम एक स्ट्रॉन्ग सीरीज़ खेले थे, उससे हम बैटल हार्डन्ड हुए, उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, वहाँ से हमने ट्रायंगुलर जीती. क्योंकि मैं इनको कह रहा था कि हमें ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले जाना चाहिए, 8-10 प्रैक्टिस मैचेस खेलने चाहिए जैसे हमने 92 में किया था, एक्लिमेटाइज हो सकें. वो आइडियल सिनेरियो था. मगर जब हमें न्यूजीलैंड की ट्राई नेशन मिली तो फिर मैंने कहा नहीं ठीक है, मैच प्रैक्टिस का कोई इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है. सो ये प्रोग्रेशन जो है ये आपके सामने है सबके, कि किस तरह से ये टीम एक हुई, ऊपर नीचे भी चीज़ें आई, क्रिटिसिज्म भी हुआ अननेसेसरीली एट टाइम्स, मगर फिर भी यूनिटी रही और परफॉर्मेंस के थ्रू इन्होंने सबको अपना लोहा मनवाया. फैज़ान कादिर नटतीक. रमीज भाई क्रिकेट की बात तो वही लगी, थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव बात भी पूछना चाहूँगा कि क्या आईसीसी की मीटिंग के साइडलाइंस पर इंडियन काउंटर पार्ट के साथ आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल्ड है या ऐसा कुछ इरादा बन रहा है? क्योंकि अगले साल के 2 इवेंट्स के हवाले से बड़ा पॉलिटिकल
اسٹیٹمنٹس بن گئے تھے, کچھ ارادہ ہے ملاقاتیں کرنے کا یا معاملات کو آگے بڑھانے کا یہاں پہ؟ دیکھیں ہم نے اے سی سی سے میٹنگ کا کہا ہوا ہے, ہوپ فلی ہمیں ملے گی, شاید 13 کو ہماری آئی سی سی بورڈ کی میٹنگ ہے, اس کے بعد ملے, 14 کو ملے یا 13 کو ملے. سو معاملات سلجھنے چاہیے, حل ہونے چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا سر, پاکستان ٹیم اب فائنل کھیلے گی انگلینڈ کے ساتھ, اور ہم نے دیکھا گروپ اسٹیج کے جو میچز تھے 5 میچز میں بابر رضوان کی جوڑی جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پائی اور بہت جال برپا ہو گیا کہ اس کو ون ڈاؤن کیا جائے. بابر رضوان نے سیمی فائنل میں بڑے میچ میں پرفارم کر دیا, شاہین کا ردم بھی واپس آ گیا. سب سے پہلے ان دونوں کے بارے میں اور شاہین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں لوگوں سے اگر آپ میرے واٹس ایپ دیکھیں نا تو میں اگر آپ کو دکھا دوں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی آپ کو کیا ہو گیا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ نہیں چل رہے ہیں تو ان کو بدل دیں اور فلانے کو کھلا دیں, اور فلانے کو کیوں نہیں لے کے گئے, اور شاہین آفریدی تو انفٹ تھے, آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے کیسے ان کو ٹیم میں رکھ لیا. تو میں دیکھیں کرکٹ جو بندہ کھیلا ہوتا ہے نا, پہلے تو اس کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے بڑی جلدی سے کہ یہ ایک بہت ہی یونیک پوزیشن میں ہے پاکستان کے, اس کی اوپننگ پیئر جمع ہوا ہے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہماری ہیڈ لائنز لگتی تھیں کہ جی 25 اوپننگ پیئر پاکستان نے لگا لیا, ابھی تک ان کا پیئر سیٹل نہیں ہوا. تو یہ اگر کہیں خدا کر کے پیئر سیٹل ہوا ہے تو پلیز اس کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی فارم اوپر نیچے ہو سکتی ہے. آسٹریلیا میں نے اوپن کیا ہوا ہے یہاں ورلڈ کپ میں, مجھے پتہ ہے سب سے مشکل جگہ یہ اوپن کرنے کی, کوئی گیند ادھر سے نکل جاتا ہے, کوئی ادھر سے نکل جاتا ہے. سو میری جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے نا ابھی تک ایز چیئرمین آف دا بورڈ کہ میں نے کوئی اس ٹیم کے ساتھ پنگا نہیں لیا, کیونکہ مجھے ان پہ پورا کانفیڈنس تھا کہ یہ لوگ وہ کریں گے جو کہ عقل کی بات ہوگی, اور گھبرائے نہیں ہیں یہ بالکل. حالانکہ کوئی بھی ہوتا بابر اعظم یا ٹیم مینجمنٹ میں وہ کچھ نہ کچھ سوچتے کہ شاید ہاں یار یہ لوگ جو ہے وہ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں ہی کوئی غلطی ہے, مگر ایسا نہیں تھا اور بہت اچھی بات ہے. شاہین آفریدی کا دیکھیں ہمیں چانس لینا تھا جیسے میتھیو ہیڈن کے ساتھ چانس لیا ہے, کیونکہ جب آپ یہاں آ جاتے ہیں اتنے بڑے ایونٹ میں, جب آپ کا ایک سپر اسٹار 50% بھی فٹ ہے, آپ کو اس کے ساتھ چانس لینا پڑتا ہے. اور یہ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. عمران خان 92 ورلڈ کپ میں ان کا شولڈر ٹھیک نہیں تھا مگر گئے. اسی طرح سے انجریز ہوتی ہیں. ہم نے جو پیچھے محنت کی ہے, شاید آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ایک اسپیشل ہم نے فزیو جو ہے وہ انگلینڈ سے بھجوایا ہوا ہے اس ٹیم کے ساتھ, صرف فخر اور شاہین کے اوپر, تاکہ ان کی نی کے اوپر توجہ دے سکیں. سو جہاں پہ کرٹیکل ہم نے ڈیسیجنز لینے تھے وہ ہم نے لیے ہیں. اور میتھیو ایڈن کی بات یہ ہے, جیسے آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ وہ ایک گریٹ یونیفائنگ فورس ہیں, ان کی ایک پریزنس ہے ڈریسنگ روم میں, اور ان کی پیپ ٹاک سے یہ ٹیم کھڑی رہی ہے. سو ان کا میں خاص طور پہ بہت شکریہ ادا کروں. دیکھیں اس میں ایٹیچیوڈ ہے بچے میں, اس میں بہت فلیئر ہے, بہت ٹیلنٹ ہے. ان کو ہاف ٹیلنٹ پہ آپریٹ نہیں کرنا ہے. میری ان سے یہی آگے چل کے گزارش یہی ہوگی کہ سب نے دیکھ لیا آپ میں کتنا ٹیلنٹ ہے, مگر اس سے بہت زیادہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. مگر ایک بریتھ آف فریش ایئر ہے, ایٹیچیوڈ ہے بچے میں, اور پرواہ کیے بغیر اپنی نیچرل گیم کھیلتے ہیں. اور ان کے آنے سے اس ٹیم میں جو ایک ہلکی پھلکی ایگریشن کی کہیں کمی بھی تھی وہ بھی اب وہ پورے خانہ انہوں نے کر دیا. کھلاڑیوں سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی جی, کیا آپ نے ان کو ایڈوائز کیا کرکٹ بھی چیئرمین بھی, اور آپ کو کھلاڑیوں کی باڈی لینگویج کیسی نظر آئی؟ دیکھیں میں نے ان کو ریفرنس دیا تھا 92 ورلڈ کپ فائنل کا, اور میں نے کہا تھا دیکھو وہ شارٹیسٹ اسپیچ تھی 92 ورلڈ کپ فائنل کی, کیونکہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کر لیا ہے. آپ کی ٹیکنیک جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں خراب نہیں ہو سکتی, اچھی نہیں ہو سکتی ہے. یہ مینٹل گیم ہے اب. اور جو اسپیچ تھی وہ یہ تھی کہ 90,000 لوگ تھے باہر, یہ موقع ہمارے کریئرز میں کبھی آنا نہیں ہے پہلے, سو آپ باہر جائیں, انجوائے کریں اور میچ جیتیں. سو یہ ایگزیکٹلی میں نے ریپیٹ کیا جو کہ 92 ورلڈ کپ میں ہمارے کپتان نے ریپیٹ کی تھی, وہ جو ٹیم کا لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے. اور باقی ریلیکسڈ ہیں. آئی تھنک ٹائم آف لینا بڑا امپورٹنٹ ہے پلیئرز کے لیے, اور ان کو ٹائم آف یہ لیتے رہے ہیں, اس لیے کہ اتنا زیادہ کئی دفعہ آپ مینٹلی اور ٹیکنیکلی فزیکلی انگیجڈ ہو جاتے ہیں اس گیم میں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ٹائم آف لینا کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, یہ پریشر آف. تو بیلنسڈ ہے, ہنسی خوشی مذاق کر رہے تھے ماشاء اللہ سے, اور امید یہی ہے کہ کڑاکے دار مقابلہ ہوگا, کیونکہ فائنل میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر مقابلہ 50-50 ہو جاتا ہے, چاہے کوئی فیوریٹ ہو یا نہ ہو, مقابلہ 50-50 ہے. لاسٹ اجاز ہے ابو بکر.
रमीज भाई हारिस का पूछना था, और 92 जैसे रिपीट हो रहा है, हर भी बात कर रहे हैं कि तारीख जो है वो दोहराई जा रही है, जैसे इंजमाम भाई की तब एंट्री हुई थी, आपको भी लगता है सेम अब वही सब कुछ रिपीट हो रहा है और हारिस की जिस तरह एंट्री हुई है? देखें, चीज़ें तो वैसी चल रही हैं, एंड अगर वैसा हो जाता है तो मुझे तो यकीन नहीं आएगा, मतलब मेरे लिए तो यानी कि ड्रीम कम ट्रू होगी, क्योंकि इतनी सिमिलैरिटीज़ हो रही हैं और किसी वजह से देखें यहाँ तक ये टीम पहुँची है। मैंने ये भी कहा इस टीम को कि कोई मकसद है ना, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, और अप स्विंग में हमें पता है कि पाकिस्तान टीम सबसे ख़तरनाक होती है जब फॉर्म लगी हो, जब पीक कर रहे हो। और ये मैंने कहा हुआ था जब 92 में भी अगर बात करते थे ना कि जी आप कैसे जीत गए, हमें इतना सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस था कि इस वक्त चाहे वो 15 के साथ खेल ले हम नहीं हार सकते हैं। वो एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी आ जाती है, एक सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस आपका कहीं से कहीं चला जाता है, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने उठा के यहाँ पे ले दिया है, फिर आप पीछे नहीं देखते हैं। वो जो एक आपको चाहिए होती है ना पुश, वो आपको मिल जाती है। और ये टीम अपने बेस्ट खेलती है जब ऐसी सिचुएशन हो। सो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि पूरी तरह से ये लड़ेंगे, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और फिर चाहे जीते चाहे हारे, देखे यहाँ तक पहुँचना और इस नेशन को खुशियाँ देना, आई थिंक इससे बड़ी तो कोई इन्होंने इससे अचीव कर नहीं सकते। इस वक्त आप तो यहाँ पे पाकिस्तान में हाल देखें, गली गली में जो बच्चे हैं वो उनको शौक हो गया क्रिकेट खेलने का, और फिर ये कि सब दुआएं कर रहे हैं। सो दुआएं रायगा नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। वही कॉन्फिडेंस देखा आपने बाबर 11 में भी? बिल्कुल, ज़्यादा देख रहा हूँ मैं। ये जो नई पौध है ना, ये हम तो थोड़े से सहम जाते थे, ये सहमे हुए नहीं हैं, ये रिलैक्सड हैं, ये अंदर टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दूसरे को बाउंसर कर रहे थे, कोई बैठ के कोई गप्पे मार रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्सड हैं। ऐसे ही होना चाहिए। रमीज भाई, आपने कहा कि मैंने सब कुछ इन पे छोड़ा हुआ, बीच में कोई पंगा मैं नहीं ले रहा, लेकिन चेयरमैन बनने से पहले तो आप काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस भी किया करते थे, तो क्या समझते हैं ये 360 डिग्री चेंज? नहीं, कोई चेंज नहीं है। आप मैं देखें, एनालिसिस तो करने ज़रूरी है कंस्ट्रक्टिव। आपको क्या लगता है कि मैं इनसे बात नहीं करता जब ये ठीक नहीं खेलते हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं, मगर ये ऐसे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं कहता हूँ ना, क्योंकि वो नहीं मैं कर सकता। वो मेरी अंदर खाते जो बात होती है वो होती है, और वो हार्ड टॉक होती है, वो ऐसे नहीं होती है। क्योंकि जब आप क्रिकेट खेले होते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्रिकेट की वजह से आप हारे हैं। कई दफ़ा आपके बस में चीज़ नहीं होती है। सो पॉइंट कहने का ये है कि मेरा जो निचोड़ है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि अगर आपने लोगों को लगा दिया है इस टीम के साथ, उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो फिर उनको काम करने दें। तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती अगर आप भी घुसेंगे बीच में। तो वो कहेंगे ये ना मेरी टीम है, ना ये मेरे प्लेयर्स हैं, मुझे ये नहीं करने दिया, उन्होंने ये नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो आपकी जो टीम स्पिरिट है ना वो तबाह हो जाती है। और मैं उनमें से हूँ, उन प्लेयर्स में से हूँ जो कि कप्तान को स्ट्रांग देखना चाहता है। ये एक प्रिंसिपल है क्रिकेट का। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जब तक कप्तान स्ट्रांग नहीं होगा, प्लेयर्स रिस्पेक्ट नहीं उसकी करेंगे, प्लेयर्स रिस्पॉन्स नहीं देंगे वैसा। और ये सिंपल सी चीज़ है, ये फुटबॉल नहीं है कि साइड लाइन से कोई स्पोर्ट मैनेज हो जाए, ये हैंड्स ऑन कप्तान का काम है। और माशाल्लाह से बाबर आजम बियॉन्ड रिकग्निशन, उनकी एक जो उठान है एज अ कैप्टन वो आउटस्टैंडिंग है। और मैं अभी भी ये कह के आया हूँ कि उनके पास मौका है ग्रेटनेस का, लेगेसी छोड़ने का भी। ये अगर आप लिफ्ट करते हैं वर्ल्ड कप, इससे ज़्यादा बड़ी कोई उनके करियर में बात नहीं हो सकती है। और मैंने यही कहा कि हर 5 मिनट एक तरह से आप ज़ाया करेंगे अगर आप ग्रेटनेस नहीं अचीव करेंगे, इतना पोटेंशियल है उनमें। सो मैं तो यही निचोड़ यही है कि आप कंस्ट्रक्टिव बात करें जब आपको करनी है, और ज़्यादा मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है जी, इसमें ज़्यादा आपकी इंगेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक हद तक आप जा सकते हैं, बाकी लेट देम रिलैक्स। आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, आई थिंक हमें सब एज अ यूनिट, क्योंकि मीडिया हमारा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है हम सब की। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब की नौकरियाँ जो लगी हुई हैं इस ग्रेट स्पोर्ट की वजह से लगी हुई हैं, इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, ये बड़ा ज़रूरी है। आप कहीं नहीं और देखेंगे, हम अपने आप को डाउट करते रहते हैं। आप देखें वर्ल्ड क्रिकेट कितनी पीछे रह गई और पाकिस्तान कितना आगे निकला है, इसी के ऊपर आप देख लें, आपको ये इस वर्ल्ड कप में नज़र आ गया कि $1 बिलियन की इंडस्ट्री वाली टीम्स पीछे रह गई हैं और हम जो है वो ऊपर निकल गए हैं। तो कोई चीज़ तो ठीक कर रहे हैं ना हम। सो उसको आप एंजॉय भी करें, उसकी रिस्पेक्ट भी करें, और इस टीम पे हाथ हौला रखें, क्योंकि ये देखें एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे हीरोज़ हैं। ये 3 अभी इसमें से प्लेयर्स पिछली दफ़ा अभी 10 महीने पहले ICC के बेस्ट प्लेयर्स डिक्लेयर हुए हैं। तो कहीं तो ये चीज़ ठीक कर रहे हैं ना।
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھل کے ان کی کریں, بٹ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ بیکاز دا چیئرمین آف دا بورڈ تو میں زیادہ ایک طرح سے سافٹ کارنر رکھتا ہوں, بٹ پوائنٹ یہی کہنے کا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا موقع ہمیں کسی کو نہیں دیا کلیکٹیولی کہ ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں. سو بیسٹ وشز ہیں ان کے ساتھ, اور آپ کے ساتھ بھی دیکھیں, میں ایم شیور آپ کی بھی اتنی عزت ہوئی ہے جتنی کہ میری یہاں پہ آ کے عزت ہو رہی ہے اس ٹیم کی وجہ سے. اسی سے ریلیٹڈ ایک کویسچن ہے, آپ بینگ چیئرمین پاکستان ٹیم پچھلا ورلڈ کپ سیمی فائنل کھیلی, ایشیا کپ کا فائنل کھیلی, اب فائنل کہہ رہے ہیں, جو بھی رزلٹ آئے امید تو ہے انشاءاللہ جیتیں گے. آپ نے کئی کرکٹرز کو دیکھا ہوگا ٹی وی شوز کے اندر, ان کو شاید یہ برا لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم اتنا اچھا پرفارم کیوں کر رہی ہے, کیونکہ بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ کافی چیزیں چینج ہوں گی, ٹیم مینجمنٹ ایون آپ چینج ہوں گے, آپ نے بھی یہ فیل کیا؟ دیکھیں میں تو دیکھتا نہیں ہوں شوز, اس لیے کہ مجھے رپورٹس مل جاتی ہیں. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے, اوپینین ضرور رکھیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ وہ بلو دا بیلٹ نہ ہو. مجھے اس میں کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ ہر کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں یہ لوگ, جو بھی کرکٹر کھیلا ہوا ہے اس کا ایک اوپینین ہے, مگر ایجنڈا بیسڈ اگر آپ کا اوپینین ہے وہ اس ٹیم کو اور اس سسٹم کو ہارم کرتا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں آپ بالکل اپنی انالیسس دیں, مگر وہ کنسٹرکٹیو زیادہ ہونی چاہیے. پاکستان اور انڈیا کا میچ ایکسپیکٹ کیا جاتا فائنل میں, فینس یہ چاہتے تھے کہ یہ فائنل ہو پاکستان انڈیا کا, لیکن ایک اور خبر چل رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹیسٹ سیریز کی بات چل رہی ہے یہاں پہ آسٹریلیا میں, ایسی کوئی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, مجھے میرے تک تو نہیں آئی ابھی. تھینک یو سو مچ. کارنر ٹائگرز کی شرٹ تیار رکھیں انشاءاللہ. دیکھیں میں تو بہت ہی سیٹسفائیڈ ہوں کہ, اور مجھے ایک کوائٹ کانفیڈنس بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ. دعائیں ہیں, اور یہ ٹیم جو ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ تھوڑی سی روڈ انہوں نے موٹر وے کے بجائے کوئی کھڈے والی روڈ لے لیا, بٹ یہ پہنچ گئے ہیں وہاں تک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.